The original Koi Herbal Capsule. Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. Sa wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule, nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatyagan ako nga ning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless. The original Koi Herbal Capsule. Dalawa lang yan, pag-asa o pangamba. Suriin ang iyong sarili. Tunay nga bang handa ka na sa pagdating ni Jesus? Kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo. Lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan at matanggap niyo ang bagong kalakasan. Acts 3 verses 19 to 20. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. MX3. Dito ako bilib. Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw lagi hapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ako si Kate Brios, usa sa mga tag-iya sa I&M Kate Beauty Incorporated. Ako magpahimangno sa mga tag-iya ug mga butika, pharmacy ug mga drugstore nga dili mo dawat og produktong Koi Herbal Capsule nga way tatak, the original ug way nakamarka sa kapsula nga KOI kay siguradong piki kana ug peligro sa panglawas ang epekto niini. Labaw sa tanan, mahimong pasakaan og kasong kalapasan sa balaod sa unfair competition. Ang mga pharmacy owners sa higayon nga masakpan kamo nga namaligya og Koi Herbal Capsule nga piki o walay kumpletong dokumento. Muhatag kog reward sa kantidad nga 300,000 pesos cash ni agtong mga tao nga makahatag og pruweba sama sa pictures o transaksyon sa mga tao nga anaa sa sulod mismo sa mga pharmacies og uban pa gikan sa dili otorisadong mga pharmacies labi na sa mga distributors. Daghang salamat. Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo? Naluhoy manggug ko ni Lolo, Papa Rans. Mitukar na po ang iyang hubak ko gayoma. Mitaas pag yan ang iyang blood sugar. Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof herbal capsules. Sigurado kung dako kinigi katabang para mahupay ang gipamatay nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon. Papa Rans, okay na kanya kong Lolo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the Wonder Food Supplement. Biotrof herbal capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit. Hala, naa si Coco Martin. Di manggod na si Coco, ma. Si Bebot Avillanosa manggod na. Oh, si Bebot din na. Ang founder o tag-iya sa ACT. Oo, ma. Pasalamat gud mi ni Bepot kay gihatagan ni og tag 100,000 nga ACT Founder Scholarships alang sa tanang college courses sa ACT. Apil ang criminology, nursing, IT, engineering, education, HRM, tourism ug business. Gusto ko ang tanan makahuman og eskwela aron sila makatabang sa ilang pamilya. Asian College of Technology creates the future today. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Hi, this is Jonathan from Life Extension Clinic in Dumaguete City. Am I speaking with William Hill? Yes, that's me. Hi, William. I was able to talk to one of our staff there at our branch in Dumaguete City. She told me that you were one of the regular users of Life Extension products ever since when you were in the U.S. I've been taking it religiously for almost 9 years. 9 years. It's an interesting story because I was taking Life Extension and I had some exams done, and the doctor recently, before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. He said, whatever you're doing, keep doing it. And I told him what I was doing with Life Extension. Now that doctor who examined me is recommending to his patients. Let me just say this. I've always been maybe a little more health conscious than most because my father, when he was 55 years old, had quadruple bypass surgery. It's in family history. They said my cardio, because I've been taking the D3 right here, Life Extension, big time for 9 years. And doctor says, man, your heart is like a 45 or 50-year-old man, even though I'm 75. 5,000 I use a day. Okay, that is equivalent to 5 soft gels of our 1,000 international. That's right. I take the 5 Life Extension. Yes, religiously, and I have. You know what? I cannot even remember the last time I was sick. Can't even remember looking back 8-9 years. That's what that's done for me. And D3, that was back then. Nobody knew about D3. But the last few years, they've learned about it. But I've been taking it for like at least 8 years, the D3 included, 7 or 8 years. Yeah, we started campaigning for vitamin D3 supplementation here in the Philippines since 2001, and it's the brand Life Extension. I don't recommend any other brand. It's Life Extension. That's right. Really, because Life Extension is different from the rest of the brands of vitamin D3 that we can find. Absolutely. So much. If you will be offered, for example, if you will be offered other brands of vitamin D3, will you be using, or you will be accommodating? No. There's so much phony, propaganda about vitamins. But Life Extension, they care about they're not just there to make money. Their first priority that got with them started was they just want to make a difference in people's lives. They had a sense of purpose, and most companies are just marketing companies trying to make money. Yeah, Big correct. difference. There are companies, a lot of companies, even in the Philippines, they're just producing, or they partner with a manufacturing company to manufacture, to produce them products for the purpose of profiteering. Right, it's just making money. Yes. Just to make money, you're absolutely right. So Life Extension is the only one I trust. And for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today? I have the D3 right here, Life Extension. Can I get your full name, please, and your age? Sure. William, the last name is Hill, Hill. Life Extension Vitamin D3, the #1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ug para sa ato ang mga higala, basing na diha sa inyo nga dunay gibating nga
nga balatian nga walay kaayuhan pinaagi sa tradisyonal nga pagtambal ug dako na ang nagastos sa medical treatment ug intervention. Mayong balita kay ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer og libre busa di kalidad nga medical check-up kauban ang atong mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses ug approachable medical staff para sa serbisyo nga libre, komportable, limpyo ug air-conditioned ang atong mga medical clinic branches. VIP treatment ang among pagatiman sa tanan bisag kinsa nga pasyente ug pinasahi pa ang medical practice sa Life Extension Medical Clinic. Ang amuang hiusa ang conventional nga medication ug labaw sa nutritional medicine. Basig dinhi pala ninyo mukuha ang kayuhan sa inyong mga balatian sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Muadto lang mo sa Osmeña Boulevard, Cebu Doctors Building beside Cebu Gospel Church. Please text or call Cebu City Branch 0917-318-1161. Natay Clinic sad sa ADM Building, North Road, National Highway, Cansaga, Consolacion, Cebu. Please text or call 0917-318-1175. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacy. Nangita ba ka mo og libre pero di kalidad nga medical check-up? Mauna ni ang Life Extension Medical Clinic. May partner sa mga lisensyado nga medical doctors nga espesyalista sa mga nagkalain-lain nga mga health conditions. Diri gitagaan og pagtagad ang unique nga medical practice kung diin gi-combine ang nutritional ug ang conventional treatment sa mga pasyente. Unsa pa ang inyong gihuwat? Bisitahi ang Life Extension Clinic nga duol sa inyong lugar. Able matag Lunes hangtod Sabado. Alam sa pagpa-appointment og dugang kasayuran, mahimong mutawag sa Cebu Branch 416-1655 ug Consolacion Branch 268-7426. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives. Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulit dayo nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa.